गुड मॉर्निंग सांग माने जय जगन्नाथ पुणी एक नुआ सकाल को आपण मानू स्वागत करछि मो चैनल को आपण मानू स्वागत करछि। तो सकाळ तो हो सारा तो सकाळ पर ड्यूटी 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 तो आसते जीवा कौन हो घरे देखिया चल चल पारा को दवा पारांगर रुटी रेडी पारा को दे सारे जाई जा ए पुणी आसी पारा को दवा चलो चलो कहीं से बसिलु आ आ आ आइला आइला पारा ए तू जाना छाड़ी पारा पलैबे उड़ी से आसी खाइबे ए आस बारी चल दिया ए आइले 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 आसबे सब आस पलि आस सब से बसबे से बसिक आसबे ए चल दिया से आसी खाइबे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क अरे कौन आज खाइया पिठा पिठा चा पिठा चा खाइया एमती खाइला वाला केमती खाऊ पिठा हाँ हाँ खाई गड़ी जाऊ ना काढ़ी ना सब फोपाड़ दो जी पूरे चा पीदवा पापन टे थाए कि ना कहबनी कौन खाइलु दे दे पानी बोतल ए हे तो फोन कौन लगे दे पुआ ले ठिप्पी खोल दे ना ढाली जाई था देख ना बोलो तो काले जुबुरा तो मु जीबी गोराणी लेबिन दे कथा मानु जे नेबे नि दे दे ठिप्पी हमरा को दे दे हां सुना पड़े क्षीर बस जाइए का कण भजा भात हो गलानी हाँ चाह तो हम पी सारूँ अटा थुआई रुटी हम चकटा भजा बस आम आज बड़ी तरकारी हो जेहेतु पियाज अच्छे तो मुझे एपट गैस करी बड़ी तरकारी बाबू भी बड़ी तरकारी हेल्ले भल सी बड़ी तरकारी है तार किसी दरकार ना तो तरकारी कर चलते तरकारी कर सारा कथबार्ता जीवा तरकारी करदे ये भी लाई होनी घर भितर सीझे रखीदे तो अल्प अल्प सीझे क्या आलूटा भी भजा हम तो से आलूटा सीझे तो से पकई देती भाजी हो तो ये सब मुझे रखीदे तो मसला तो यही मसला मुझे यूज करे किसी पकानी तो गरम मसला काश्मीर लंका मीट मसला टे पकईदे ये करी पाउडर टे धनिया जीरा भी पकई पारे तो मुझे रखी बाटिक ये तो बटा है अदा रसुण पेस्ट तो भजा होगला कर पियाजटा भाजी दूसरी मसलाटा फटाफट कषिकी तरकारी कर सारे बाबून खाइब ना तार बड़ी पसंद तो आपण मैंने भी जानी सारे जल्दी जल्दी करदे फाइनाली मसलाटा कषि होगला रोसे सारिकी बाहर टी बसले घर भीतर बहुत जोर गरम हो सबुआड़े भी गरम होती आपण मान सेपट भी गरम होती ना खरा देखुना केते जोर हो ये गेट पाखे बस ये ठंडा लगे ये भी गरम लगुच ये बसी जाइचु तो रोसे तो पाखापाखि आसला देखी तरकारी बसई सेपटे भजा भी होती साधारे मामा खाइबे ना नवरात्रि तो मामा टोटाली उपास तांकर खाइबा नहीं सी जहाँ सागु ये सब खाई रे ना तो आम मैंने खाइबू खरा हो आग पिला खुआई सारे ना मुंड खराब हो आग फटाफट रोसईटा सारी सारापर खुआई शुआई सारापर जहाँ कर बड़ी आलू कषा माने एमती लाइट देखा जमी तरकारी तेल पड़नी एक्चुअली नाली दूसरी कि किसी देना झरापाई पुणी सफा सफी सुखी जाए ये पुराणा छात को ही आसुच आउपर किए जीव से भाई ना आसती सुखासुखी कर दिखती सफा कर सी ना गाँ को देते तो आम सुखला बेलू सब सफा कर सब कौन आम जिन तो आम सफा कर ये सब सुखी जाइए ये गली में सुखी दो
ଆଉ ପୁରୁଣା ଛାତରେ ଶୁଖେଇ ଦେଉ। ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରୁହେ ସେ ଭାଇନା ସବୁ 3 ତାଲା ଉପରୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତା ଉପରକୁ କିଏ ଯିବ, ଆମେ ତ ଯିବୁନି। ମାମା କିନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତି, ମାମାଙ୍କ ପେସେନ୍ସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ମାନେ ଯାଇପାରିବୁନି। ମୁଁ ଏତେ ଯାଏନି ଉପରକୁ। ଏଇ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯାଇକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଏବେ ଆସିଛୁ, ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଧୁଆଧୁଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ଯିବି ଦେଖେଇବି, ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି, ମାଆଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ବାବୁନୁ ଖାଇବ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଯିବା ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବା। ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବଡ଼ି ତରକାରୀ ଭାତ। ବାବୁନୁ ଖାଇବା ତୋର ରେଡ଼ି ତ? ହଉ ତୁ ଖାଇଦେ ଚାଲ। ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ଏବେ ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଯାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୋଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇସାରି ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବୁ। ଆମେ ଉପରକୁ ଆସିବାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ ମାଆକୁ। ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ଓଳେଇ ଦେଉଛି। ତ ଉପର ଘରେ ଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ତ ଦେଖିନଥିବେ, ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁର, ମାନେ ଏଇଟା ଠାକୁର ଘର ଉପରେ। ତୁ ସକାଳେ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ତ ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର ଠାକୁର ଘର ପାଖରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇନିଂ। ଆଉ ଏଇଟା ବାଲକୋନି। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ। ସବୁବେଳେ ଯେମିତିକି ଆଜି ସେମିତି କରୁଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ 4 ତାଲାକୁ ସିଡ଼ିଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବାରଣ୍ଡାଟା। ଏ ଘର କାମ ହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଘର। ଆଉ ଭିତରେ 2ଟା ରୁମ୍, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆଉ କିଚେନ୍। ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା କାମ ଚାଲିବ। ତ ଏଇଠୁ ଏପଟ ତକ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇତକ ହେବ। ଏଠି ସାଇବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ହେବ। ତ ଦେଖିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଏଇଟା ନୂଆ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଓଳେଇକି ସଫା କରିଦେଉଛି ଘର ଦ୍ୱାର। ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସେପଟକୁ ଓଳାନ୍ତିନି ବାବୁ, ଦିଅ ମୁଁ ଓଳେଇବି, ଛାଡ଼। ଆଉ ଝାଲ ମୁଢ଼ି ଆମର ଆସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି। ସେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି, ସେ ବିକ୍ରି ଭାଇନା। ଏଇଟା ଏଠି ମା ଅଛନ୍ତି। ଝାଲ ମୁଢ଼ି। ଭାଇନା ଝାଲମୁଢ଼ି ବିକୁଛନ୍ତି, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଏମିତି ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ଲାଗିଛି ଗେଟ୍ଟା। ତଳକୁ ଯିବ, ତଳକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଫୁଲ ଅଛି, ତୋଳି ପାରିବ। ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଯାଉଛି। ତତେ କିଏ କହିଲା ଯିବାକୁ? ପଡ଼ିଯିବୁ ବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇକି ଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ପଳେଇଆ। ଆଉ ଏତେ ଦେଖାନା। ଆଇଲୁ, ଆସ ଭାରି ଆସ। ଚାଲିଛି ତ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ବି ଚାଲିଛି। ସକାଳେ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା। ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଥୁଆ ହେଇଛି ଖଟୁଲିରେ। ଏଠି କଳସ ବସି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବାବୁ ଆସ ଆଡ଼େ। ଏବେ ଓଳାଓଳି କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଲାଗିଯାଇଛି କାମରେ। ଏଇଟା କବର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଆଗକୁ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଏମିତି ଦେଖିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ଯାଉଛି, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ତଳକୁ ଯିବି। ମାମା ଆମର ନବରାତ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଳତି ଦୀପ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି, ଦୀପ ଫିପ ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ବାବୁନ ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଳତି ହେବ ମାଆଙ୍କର ଚାଲିଛି। ମାମା ଉପାସ। ମାମା ସବୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି।
पापुन उठीगलु उठीगलु पापुन उठिक आसी बसीगला हाई मारुची हे झापड़ चल चल सतल आज्ञा झुना देवी चल रह माँ आरती कर माँ रुह घंटी बजा पाउनु घंटी बजा घंटी बजा तलକୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ମା ଆଳତି କରିଛନ୍ତି यो ଠାକୁର ମା ଆଳତି କରିବେ ତୁ କାଇଁ ସେ ଚାରିପଟ ବୁଲୁଛୁ पकाउनु हुलुली पकाइनु तू पकाउनु से पाठ पढ़िला तो पाठ पढ़ा सरीगले तार खाइब शोइब बाबुनु पाठ पढ़ुची पाठ पढ़ सारा पर खेल गुड बॉय हम ना बाबू हाँ वेरी गुड मो चुनाटा किए लो हसई आउ लेख फाइनाली सांग मैंने वीडियो को मुझे एंड कर वीडियो एंड करे पूर्व सब आशा कर हसुता अन्य हसुता रही जय जगन्नाथ शुभरात्रि।